जय जगन्नाथ नवम श्रेणी पिलामानकु आम चैनल को अनेक अनेक स्वागत। आज आम नवम श्रेणी जो बीजगणित बही रही तार प्रथम अध्याय सेट प्रक्रिया एवं सेट रो प्रयोग तार अनुश्रेणी 1A क्वेश्चन नंबर 7 आलोचना करवा। किंतु या पूर्ववर्ती प्रश्न एवं या संपर्कित बेसिक कॉन्सेप्ट वीडियो आम चैनल पाई परियो निश्चय देखिबो, कारण प्रत्येक वीडियो छोटिया छोटिया कराही पिला जमती बुझी पारे सेमती सरल भाषा रे कहा जायछि, डिटेल्स एक्सप्लेन करा जायछि, पिला पई निश्चय उपयोगी हो। आशा करूछि जे वीडियो निश्चय देखिबो एवं वीडियो देखिबा समय रे रिक्वेस्ट रहिबो जे वीडियो को स्किप करिवो नाही, अर्थात वीडियो को आगे आगे देखिबो नाही, वीडियो मन देई देखिबो, जोठी असुविधा हो से स्थान रे स्टॉप करी वीडियो को पुणी देखिबो, निश्चय बुझी पारिबो एवं साथ रे खाता कलम रखिथिबो, निश्चय लेखा लेखी करिवो। केवल वीडियो देखिले हबो नाही, वीडियो देखि बुझिबाको हेबो एवं केवल वीडियो देखि बुझिले हबो नाही, बुझिबा साथ रे ताकू पुणी निजको अभ्यास करिबाको पड़िबो। जदि तुमे एई बाटरे काम करो, एई वे रे काम करो, ताले निश्चय देखिबो तुमे सफलता पाइबो एवं तुमर आग्रह धीरे धीरे बढ़ी जिवो एवं तुमे बहुत भलो करिवो, तुमे बहुत भलो करिवो, तुमरो रिजल्ट मध्य बहुत भलो हो। ताले चलो से क्वेश्चन नंबर 7 आलोचना करिबा। कोन कहा जायछि ना निम्नलिखित सेट गुडी करो भेन चित्र अंकन करो। कोन कहिछि ना भेन चित्र। भेन चित्र कोन? भेन चित्र रो प्रवर्तक किए? किए भेन चित्र बाहर करथिले? किए होउछंती तार स्रष्टा? तुमे जानिथिबो भेन चित्र रो स्रष्टा होउछंती जॉन भेन। जॉन भेन। आउ भेन चित्र काहाकू कहा जाए? भेन चित्र तो सी बाहर करथिले, किंतु भेन चित्र काहाकू कहा जाए? जो सेट को चित्र माध्यम रे प्रकाश करा जाए बा सेट को चित्र माध्यम रे प्रकाश करा जिबा को कहा जाय थाए भेन चित्र। कोनोसी सेट को जदि आमे जदि चित्र जरिया रे प्रकाश करिबा, चित्र माध्यम रे प्रकाश करिबा, तेबे ताकू कहा जिवो भेन चित्र। तो आमे एबे जहा देइछि ताकू चित्र जरिया रे प्रकाश करिबा एवं सेटा हबो भेन चित्र। ताहाले बिट 1 रे कोन कहा जायछि ना ए छेद बी यूनियन ए अंतर बी। ए छेद बी यूनियन ए अंतर बी एवं एठी आमे जहा देखुछु जेतु ए और बी कथा कहिछि, तेनु हमकु दुईटी सेट वक्त अछि। गोटिए सेट होउछि ए एवं अन्य सेट टी होउछि बी। ताहले से बिट 1 रे आमे गोटिए सेट नेबा ए एवं अन्य सेट टी नेबा बी। बी बस एठी आमे देखिबा जे ए छेद बी किए, ए छेद बी किए आमे जानि छै ए ओ बी रो साधारण उपादान। हमरो ए हला एटा, एटा हला ए एवं एटा हला बी। यांकर साधारण स्थानटी कोउटे ना ए साधारण स्थानटा हला एटा। एटा अर्थात এই স্থানটি হচ্ছে এইটা, এইটা হলা এ ছেদ বি। তারপরে কোন কথা কয়া যাইছে না এ অন্তর বি। এ অন্তর বি কে না এ সেট रो जो উপাদান গুড়িক, এ সেট কইলে এইটা, ইয়ার जो উপাদান গুড়িক বি রে নাহান্তি, এ रो কিন্তু বি রে নথিবে, বি হচ্ছে এইটা। তাহলে এ रो কোন গুড়াক বি রে নাহান্তি, এই এই পোরশনটা এইটা, এইটা এইটা। তেণু ইয়াকু आमे अन्य प्रकार गारो देकी दर्शेबा এই ভলিয়া। এইটা এইটা হলা কেতে না এ অন্তর বি, এটা কেতে না এ অন্তর বি। তাহলে এই ভলিয়া সমান্তর ভাবে ভূ সমান্তর ভাবে जो গুড়াক অঙ্কন করা হইছে, এই অংশটি হলা এ ছেদ বি এবং ভূলম্ব ভাবে जो সমান্তর রেখা অঙ্কন করা যাইছে এটা হলা এ অন্তর বি। অর্থাৎ এই অংশটা হলা এ অন্তর বি এবং এই অংশটা হলা এ ছেদ বি। বর্তমান সেমানকৰ কোন কহা যাইছে না সংযোগ। সংযোগৰ অর্থ কোন না সমস্তଙ୍କୁ একাঠি কৰি দেবা। তাহলে এ এ ছেদ বি হলা এই পোরশনটা এবং এ অন্তর বি হচ্ছে এই পোরশনটা, এই অংশটা। এমানଙ୍କୁ যেতলে একাঠি কৰি দেবা সেতলে কি হেবো না এইটা এ। তেণু এইঠু আমি সেই কথা দর্শাই পারিবা যে ইয়ে হচ্ছে এ সেট, ইয়ে হচ্ছে বি সেট এবং
এই যে এ এ ছেদ বি এবং এ অন্তর বি সেইটা হব এইটা। এইটা তাহলে এটি লিখিদেবা কোন না রেখাঙ্কিত অংশটি, রেখাঙ্কিত অংশটি, রেখাঙ্কিত অংশ কহিলে এই পোর্শনটা যোউঠি গারো দিয়া যাইছি, রেখাঙ্কিত অংশটি এইটার এ ছেদ বি ইউনিয়ন এ অন্তর বি র ভেন চিত্র, র ভেন চিত্র। ইয়ে ଥିଲା বিট 1 ର ସମାଧାନ। ଏବେ ଦେଖିବା ବିଟ୍ 2 କଥା। ବିଟ୍ 2 ରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏ ଛେଦ ବି ସଂଯୋଗ বি অন্তর এ। তেଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏ ଛେଦ ବି এই ଅଂଶଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାପରେ বি অন্তর এ କୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସଂଯୋଗ କରିବା, ଏକାଠି କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ କେତୋଟି ସେଟ୍ ନେବା? ଆମେ ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ନେବା। ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ହେଉଛି ଏ, ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ହେଉଛି ଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସେଟ୍ଟି ହେଉଛି କିଏ ନା বি। বি এইটা হলা এ এবং এইটা হলা বি। প্রথমে আমাকে কোন কুহা হয়েছে না এ ছেদ বি। তেণু এ ছেদ বি কিଏ? ହଁ এ ছেদ বি কিଏ না ছেদ কহিলে যাহা উভয় সেটরে রহিথায়, যে অংশটি উভয় সেট রহিথায়। তাহলে এ হচ্ছে এইটা এবং বি হচ্ছে এইটা এবং উভয়র যেটা সাধারণ স্থান সি হচ্ছে এই স্থানটি, এই স্থানটি। তেণু ইয়াকু আমি এই ভড়িয়া রেখা দেই দর্শাইবা বা চিহ্নট করিবা এবং চিহ্নট করলা পরে এটি লিখিবা যে ইয়ে হচ্ছে এ ছেদ বি। এই অংশটি হলা এ ছেদ বি। তারপরে কোন কুহা যাইছে না বি অন্তর এ। বি অন্তর কি এ কিয়ে না বি সেট रो जो उपादान गुड़िक ए रे नहांती। ताहले एटा हला बी, बी रो को अंशटा ए रे नहीं এই প্রশ্নটা। তেণু ইয়াকু আমি এই ভড়িয়া গারো দেই দর্শাইবা, এই ভড়িয়া এইটা এইটা হলা বি অন্তর এ, বি অন্তর এ। এইটা হলা এ ছেদ বি, এটা হলা বি অন্তর এ। এই পোর্শনটি হচ্ছে এই অংশটি হচ্ছে এ ছেদ বি এবং এই অংশটি হচ্ছে বি অন্তর এ। বর্তমান তারপরে কোন কুহা যাইছে না সংযোগ চিহ্ন দিয়া যাইছে। সংযোগ চিহ্নর অর্থ কোন না এমানଙ୍କୁ ଆମେ একাঠি করিবা। এমানଙ୍କୁ একাঠি কলে কোন হবো না এইটা পুরাটা আসিଯିବ বি সেটটা। তেণু এইঠু আমি এই কথা দর্শাই দেই পারিবা যে ইয়ে হলা এ, ইয়ে হলা বি এবং এ ছেদ বি সংযোগ বি অন্তর এ কইলে এইটাকু বুঝাইব এবং সেই সময়ে আমি এই সমুদায়টাকু গোটে প্রকার সমান্তর রেখা অঙ্কন করি তাকু দর্শাই পারিবা এই ভড়িয়া। এইটা এইটা হলা এ সেট, এইটা হলা বি সেট এবং এই যে রেখাঙ্কিত অংশটি হচ্ছে সেই রেখাঙ্কিত অংশটি কেতে না এ ছেদ বি সংযোগ বি অন্তর এ রো ভেন চিত্র। এবে দেখিবা বিট 3 রে ঠিক সেই কথা এ সেট এবং বি সেট নেবা পাই পড়িব। তাহলে প্রথমে আমি এ সেট নেবা, তারপরে বি সেট নেবা। এটা এ সেট বলি আমি লিখি দর্শাইবা, এটা বি সেট এর মধ্যে আমি লিখি দর্শাইবা। ইয়াপরে প্রথমে আমি কাহাকু চিহ্নিবা না এ সংযোগ বি। এ সংযোগ বি কহিলে এবং এ এবং বি র সমস্ত উপাদানକୁ বুঝিবা। তাহলে এ এবং বি র সমস্ত উপাদান কহিলে এটা পুরাটা আসিব, পুরাটা এতিকি। তেণু ইয়াকু গোটে প্রকার গারো দেই আমি দর্শাইবা। এইটা হলা কেতে না এটা হই গলা এ সংযোগ বি, এ সংযোগ বি। তারপরে আমি কাহাকু দর্শাইবা না এ ছেদ বি। আমি জানিছু এ ছেদ বি কইলে এ এবং বি, এ সেট এবং বি সেট র সাধারণ উপাদান। তেণু এ সেট এবং বি সেট র সাধারণ উপাদান আমি সেটি দর্শাইলে এটি মধ্য এইটা হব এ ছেদ বি এবং এ ছেদ বি কু আমি এঠারে এই ভড়িয়া আউ
समांतर रेखा देबा नहीं भिन्न प्रकार देबा एवं सेटा होची एई भलिया एटा एवं एटा होची ए छेद बी ए जो छक चिन्ह पड़ी ए छक चिन्ह पड़ी अंशटी होची ए छेद बी कौन कहा जायछि ना ए संयोग बी रु ए छेद बी अंतर हबो ए संयोग बी रु ए छेद बी अंतर हबो ए संयोग बी कहले पूराटा एवं से पूरा रु की अंतर हेबो ना ए छेद बी अर्थात यार ए समुदाय रो जो उपादान गुडा को एठी नथिबे ए समुदाय रो जो उपादान गुडा को एठी नथिबे ताले को अंशटी नहंती ना जोटा छक पड़ी गला से माने सब अछंती ताले नथिबा अंशटी होची एटा 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 एवं एटा यार अर्थ होची एई सेट रो जो उपादान गुडी को एई सेट कहले एटा समुदायटा पूराटा को बुझा जिवो यार जो उपादान गुडा को एठी नहंती यार को उपादान गुडा को एठी नहंती ना एई पर्सन गुडा को कारण एई पर्सनटा अछि एई यार एई समुदाय रो उपादान ए छेद बी रे एटा अछि ताले कोउटा नाही ना एई पाखटा नाही एई सेट रो ए संयोग बी कहले समुदाय रो जो अंशटी एठी नाही ए छेद बी रे नाही ताले एई समुदाय अंशरो जो अंशटी एठी नाही कोटा ना एई गुडा को नाही तेणु यार आंसर कोन आसीबो यार आंसर आसीबो ये हला ए सेट ये हला बी सेट ए संयोग बी कहले समुदाय अंशटी को बुझा जीवो एवं समुदाय अंश रु की अंतर हे जीवो ना ए छेद बी ए अंशटा अर्थात ए सेट रो को उपादान गुडा को एठी नहंती ना ए गुडा को ए गुडा को एठी नहंती ए गुडा को एठी नहंती तेणु ए जो अंशटा रेखांकित हेछि ए रेखांकित अंशटी होछि यार भेन चित्र आम लिखा जे रेखांकित अंशटी ए संयोग बी अंतर ए छेद बी रो भेन चित्र आशा करुछि जे जहाँ आलोचना करा गला ता निश्चय बुझी पारिथिबो एवं बुझीबारे किछि असुविधा हेले निश्चय कमेंट द्वारा जणाइबो आउ आम वीडियो पाइला मात्रे निश्चय सांग मान को निकट को शेयर करिवो आउ ये वीडियो यदि भलो लागे ए वीडियो पई गोटे लाइक एवं कमेंट देबो आउ आम चैनल को सब्सक्राइब करिवो आज पे एति कि पुणी देखाबा परवर्ती वीडियो रे रहूछि जय जगन्नाथ।